जय जगन्नाथ। अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। जो सब पुस्तक आपण मैंने देखुंट ए सब पुस्तकर सहायता नहीं मुझे शिशुबाटिका प्रथम द्वितीय श्रेणी पाई लेसन प्लान टी प्रस्तुत करछि। आशा करुच्ची भिडटी निश्चय भाव आपण मानक पई कार्य आसीबो। ता 9/10/2025 गुरुवार शिशुबाटिकार लेसन प्लान। प्रथमे यहीपरि भाव में कलम टाणी नेबे श्रेणी समय पीरियड विषय प्रसंग विकास दिग पाठ्यक्रमर लक्ष्य दक्षता शिक्षण फलाफल शिक्षण कार्य शिक्षण सामग्री एवं मूल्यांकन सूची। शिशुबाटिका प्रथम पीरियड गोल बैठक विकास दिग सामाजिक आवेगिक नैतिक विकास पाठ्यक्रमर लक्ष्य दक्षता CG4C 4.3 अन्य पिला और वयस्कों सह स्वाभाविक भाव कथबार्ता हेबे शिक्षण फलाफल सांगमानक सह खेलिबा पई वयस्कों ठारू जाणीचुणी अलगा हेबे शिक्षण कार्य स्कूल घर को जिबा परे सांगसाथी सह खेलिबा पई पितामाता को किपरि बाहाना देखाइबे सेही आधारित परिस्थिति फर्दर आलोचना सह प्रश्नोत्तर शिक्षण सामग्री परिस्थिति फर्द मूल्यांकन सूची तुमको सांगसाथी सह खेलिबाकू भल लगे कि पिला माने जण जण करी कहिबे। द्वितीय पीरियड मुक्त खेल कार्य 46 करवा शिशुबाटिकार कार्य फर्द 46 पृष्ठा 57 रही शारीरिक विकास CG1C 1.5 विद्यालय और श्रेणीगृह को स्वच्छ संगठित रखिबे ट्राफिक प्रतीक चिन्हट करिबे शिक्षण कार्य ट्राफिक नियम अनुसार चित्र जोड़िबा पाई कहिबी कार्य फर्द 46 पृष्ठा 57 रही शिक्षण सामग्री कार्य फर्द मूल्यांकन सूची ट्राफिक प्रतीक स्टॉप देखाइले पिला माने कौन करिबे करी देखाइबे। तृतीय पीरियड भाषा और साक्षरता भाषागत विकास CG9C 9.6 ठीक घटना और चरित्र सह क्षुद्र गल्प वर्णना करिबे कहानीर शेष को नहीं कल्पना करिबो और ताहाकू निजे वर्णना करिबो शिक्षण कार्य पिलांकू गोलाकार रे बसाई चतुरकाऊ गप को चित्र देखाई अधा कहिबे और परवर्ती अंश को पिलांकू कहिबाकू उत्साहित करिबे चतुरकाऊ गल्पर चित्र माठियार पानी किपरि उपरकू उठिला पिला माने कहिबे मूल्यांकन सूची रे। चतुर्थ पीरियड संख्या और परिवेश ज्ञान बौद्धिक विकास CG7C 7.3 दैनंदिन जीवनर समस्या और शिक्षण पाई साधनी और प्रजुक्ति विद्यार व्यवहार करेंगे चारिपाखे उपलब्ध वैषयिक उपकरणर नाम और व्यवहार वर्णना करेंगे शिक्षण कार्य पिलांकू निज निज घरे थिबा वैषयिक उपकरणर नाम और तार व्यवहार कहबाकू उत्साहित करी वैषयिक उपकरणर चित्र रही शिक्षण सामग्री मूल्यांकन सूची 2टी वैषयिक उपकरणर नाम लेख। पंचम पीरियड कला सौंदर्य सृजनात्मक कार्य विकास दिग कला सौंदर्य सृजनात्मक विकास CG12C 12.1 विभिन्न सामग्री उपकरण साहाय्य द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक कलाकृति तैयार करेंगे ब्लॉक स्टेंसिल वस्तु और प्राकृतिक पदार्थ व्यवहार करी सरल ढांचा तैयारी करेंगे शिक्षण कार्य पिलांकू कागज और रंग दे निज मनपसंदर जिनिस प्रस्तुत करने को कहिबे यह व्यक्तिगत कार्य रही कागज रंग शिक्षण सामग्री मूल्यांकन सूची निजे प्रस्तुत करथिबा जिनिसर नाम कुह। षष्ठ सप्तम पीरियड रही घर बाहर खेल विद्याकालीन कार्य शारीरिक विकास CG1C 1.3 विद्यालय श्रेणीगृह को स्वच्छ संगठित रखिबे वर्ज्यवस्तु निष्कासन पर डस्टबिन व्यवहार करेंगे शिक्षण कार्य परिष्कार परिच्छन्नतार डस्टबिन व्यवहार संबंधी वीडियो देखाई डस्टबिन व्यवहार संबंधी आलोचना कराइबी दिन तमाम होइतिबा कार्यर पुनरालोचना कराइबी वीडियो रही शिक्षण सामग्री केउ केउ स्थान रे डस्टबिन व्यवहार होउतबार देखिछ कुह रही मूल्यांकन सूची। यह थिला शिशुबाटिका वर्तमान आमे देखिबा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणीर मल्टीग्रेड लेसन प्लान जहाँकि 9/10/2025 गुरुवार पई रही। एहीपरि भाव में कलम टाणी नेबे श्रेणी समय पीरियड विषय प्रसंग विकास दिग शिक्षण उद्देश्य शिक्षण फलाफल शिक्षण कार्य शिक्षण सामग्री एवं मूल्यांकन सूची। प्रथम श्रेणी प्रथम पीरियड भाषा खेल अनुभूति आधारित आलोचना भाषागत विकास निज अनुभूति को छोट बड़ भाषा कहिबे DG2 ECL 4.1 OLD प्लस राइटिंग खेल आधारित अनुभूति को निज भाषा कहिबे शिक्षण कार्य विभिन्न खेलर चित्र देखाई निज निज अनुभूति को कहबाकू पिलांकू उत्साहित करिबे शिक्षण सामग्री विभिन्न खेलर चित्र मूल्यांकन सूची तुमको केउ खेल भल लगे कुह। द्वितीय श्रेणी प्रथम पीरियड गल्पकाड़ हाथी आसिला गाँ को विकास दिग भाषागत विकास शिक्षण उद्देश्य चित्र देखी गप कहिबे शिक्षण फलाफल DG2 ECL 4.3 A OLD प्लस राइटिंग चित्र साहाय्य गप को वर्णना करेंगे शिक्षण कार्य हाथी आसिला गाँ को गल्पकार्ड देखाई गल्प कहबी और गल्प संबंधी आलोचना कराइबी शिक्षण सामग्री गल्पकार्ड मूल्यांकन सूची किए गाँ को आसिला। प्रथम श्रेणी द्वितीय पीरियड रही भाषा कार्य पुस्तिका सप्ताह 13 दिवस 6 पृष्ठा 6 कार्य भाषागत विकास
ଅକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନି ପଢ଼ି ଲେଖିପାରିବେ। DG2 ECL 4.8 ଡିକୋଡିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ ଅକ୍ଷର ଓ ଧ୍ୱନିର ସଚେତନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିବେ, ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବେ, ଚିତ୍ର ତଳେ ନାମ ଲେଖିବେ, ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଲେଖିବେ, ଯାହାକି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ପୃଷ୍ଠା 6ରେ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବା। ନାଟ, ଚକଟା, କଟକ, ମାପ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 13 ଦିବସ 6ର କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା 78ରେ ରହିଛି ଖରା ଛୁଟି। ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନି ପଢ଼ି ଲେଖିପାରିବେ। DG2 ECL 5.4ର ଏ ଡିକୋଡିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ି ଲେଖିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖରା ଛୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ାଇବି, ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିବାକୁ ଓ ଲେଖିବାକୁ ଦେବି, ଚିତ୍ର ଦେଖି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବେ, ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଲେଖିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୂଚୀରେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ତୁମେ କ'ଣ କର? କୁହ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ପାଠ 6 କହିଲ ଦେଖି ଭାଷାଗତ ବିକାଶ। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପଠନ କରି ଲେଖିବେ। DG2 ECL 4.5 ରିଡ଼ିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଶବ୍ଦ ପଢ଼ି ଅର୍ଥ ବୁଝିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ପଠନ କରି ଲେଖିବେ। ଅଭ୍ୟାସର 13-14 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 37ରେ ରହିଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୂଚୀରେ ପଠନ କରିବାକୁ ଦେବା। ଟଗର, ରବର, ନର, ବଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ପାଠ 13 ବେଙ୍ଗୁଲି କରୁଛି କେଁ କଟର। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଧା ଲେଖାକୁ ପଢ଼ି ପୂରା କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG2 ECL 5.5ର ସି ରିଡ଼ିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ ବାକ୍ୟକୁ ପୂରା କରି ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟାସର 7, 10, 15 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 118, 120, 121 କରାଇବା। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେବା, ଯେପରି ଉଦ୍ଭିଦ, ଶବ୍ଦ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ପାଠ 6 କହିଲ ଦେଖି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସଂଖ୍ୟା ସଂକେତ ଲେଖିବେ। DG3 ILM 4.11 ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ଲେଖିବେ। 8 ଏବଂ 9 ସଂଖ୍ୟା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ 8, 9 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିକରି ସେହିପରି ଲେଖିବେ। ଅଭ୍ୟାସର 11 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 37 ରହିଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଦେଖିକରି ଲେଖିବାକୁ ଦେବା 9 ସଂଖ୍ୟାକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ପାଠ 9 ଶୂନ ଯୋଡ଼ିବା ଓ ଫେଡ଼ିବା। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG3 ILM 5.14 15 ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟାସର 1, 2 ଓ 3 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 81, 82 କରାଇବି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୂଚୀରେ 3ଟି 10 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ 2ଟି 10 ଟଙ୍କା ହେଲେ କେତୋଟି 10 ଟଙ୍କା ହେବ କହିବେ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 13 ଦିବସ 6ର କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା 10ରେ ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ରହିଛି ବିକାଶର ଦିଗ। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚିତ୍ରକୁ ଗଣି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବେ ଓ ଯୋଗ କରିବେ। ଆମର DG3 ILM 4.9 ଏବଂ 4.14 ଚିତ୍ରକୁ ଗଣିବେ ଓ ସରଳ ଯୋଗକ୍ରିୟା କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ରମ ଦେଖି ଚିତ୍ର କରିବେ। ଚିତ୍ର ଗଣି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବେ। ଚିତ୍ରକୁ ଏକାଠି କରି ଗଣି ଚିତ୍ର କରି ଲେଖିବେ। ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ପୃଷ୍ଠା 10 ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୂଚୀରେ ଚିତ୍ର ଗଣି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାକୁ ଦେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଇଥିବା ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପିଲାମାନେ ଗଣିକି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବେ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 15 ଦିବସ 3 ପୃଷ୍ଠା 87 ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କରିବା। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ରହିଛି ବିକାଶର ଦିଗ। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG3 ILM 5.15 ଅନେଶ୍ୱତ ମଧ୍ୟରେ ବିୟୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବାକସରେ ଗୋଲ ଚିତ୍ର କରି ବିୟୋଗଫଳ ବାହାର କରିବେ। ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ପୃଷ୍ଠା 95 ରହିଛି। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୂଚୀରେ 25ରୁ 15 ବିୟୋଗ କରିବେ, ଯାହାକି ଆବାକସ ସାହାଯ୍ୟରେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ପରିବେଶ ପାଠ 6 କହିଲ ଦେଖି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ଧାରଣା। DG3 ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିର ନାମ କହିବେ। ଚିତ୍ର ଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ତୁମ ଗାଁରେ କେଉଁ କେଉଁ ବୃତ୍ତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କୁହ। ଏହା ରହିଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୂଚୀ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ପରିବେଶ ବେଙ୍ଗୁଲି କରୁଛି କେଁ କଟର ଋତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। DG3 IL 5.2ର B ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟାସର 11, 13, 14 ନମ୍ବର 120, 121 କରାଇବି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୂଚୀରେ ଦିନେ କାଦୁଅ ପଚପଚ ହୁଏ କୁହ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପକ୍ଷୀ ଚିତ୍ର କରିବେ। କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଜନାତ୍ମକ ବିକାଶ। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଳା ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG1 HW 4.18ର ଏ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କୋଡ଼୍ ଏବଂ 5.16 ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କୋଡ଼୍। କଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ।
ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ 2 ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ପକ୍ଷୀ ଚିତ୍ର କରି ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୂଚୀରେ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲ କୁହ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆରେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।